নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, সংসদের মধ্যে মাত্র 5 মিনিট বলতে পারলেন ওম বিড়লা, এবং ওম বিড়লা 5 মিনিটের মধ্যে পালিয়ে যেতে কার্যত বাধ্য হলেন, এবং সেটাই আজকে সকালবেলার ছবি। সংসদের অভ্যন্তরে যেই ওম বিড়লা এলেন, সঙ্গে সঙ্গে এলো পিকো বলনে দো, এই ধরনের স্লোগান উঠলো, এবং আমরা দেখতে পেয়েছি ইন্ডিয়া গঠবন্ধন তাদের পক্ষ থেকে একটাই বক্তব্য যে এলওপি রাহুল গান্ধী তাকে বলতে দেওয়া হবে না। কেন? তাকে না বলতে দিলে কোনো বিরোধী দলনেতা তারা কেউই বলছেন না, কোনো পার্টির তরফ থেকে কেউ কোনো সাংসদ তারা বলেননি রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর। এবং আপনারা জানেন বাজেট অধিবেশনটা শুরুই হয় রাষ্ট্রপতির ভাষণ দিয়ে, এবং রাষ্ট্রপতি যখন বক্তব্য রাখছিলেন তখন প্রতিবাদ দেখানো হয়েছিল, এবং এই মুহূর্তে এলওপি কে বলতে দাও এই হিসাবে মূলত একটা প্রতিবাদ তৈরি হয়, এবং যে প্রতিবাদটা কিন্তু সহজে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না ওম বিড়লার পক্ষে। এবং তার সঙ্গে আপনাদেরকে মনে করাই যে এলওপি একটা বই থেকে কিছু পড়তে চাইছেন, রাহুল গান্ধী একটা বই থেকে কিছু পড়তে চাইছেন, যেটা ভারতবর্ষের প্রাক্তন আর্মি চিফ ছিলেন কর্নেল নারাবনে, এবং সেই নারাবনের লেখা বই একটি, তার থেকে তিনি পড়তে চাইছেন। প্রথম দিন তাকে পড়তে দেওয়া হয়নি এই বলে যে সেই বইটি পাবলিশ করা হয়নি। দ্বিতীয় দিন তাকে একদম সরাসরি তিনি বলেন যে আমি অথেন্টিকেট করছি এই বইটা, যেটা থেকে আমি পড়ছি, যে ম্যাগাজিন থেকে পড়ছি, কার্বন ম্যাগাজিনে এই ছাপা হয়েছিল তার সম্পর্কে, যেখানে রাজনাথ সিং এর কথা বলা আছে, যেখানে নরেন্দ্র মোদীর কথা বলা আছে, কিন্তু তারপরেও তাকে গতকালও পড়তে দেওয়া হয়নি। কিন্তু সেখানে অধ্যক্ষ যিনি ছিলেন, আপনি শুধু রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপরেই কথা বলুন, অন্য কোনো কথা আপনি বলতে পারবেন না। কিন্তু গতকাল থেকে কোনো ছোট্ট ক্লিপিং ঘুরে বেড়াচ্ছে 48 সেকেন্ডের, যেটা 2020 সালে ওম বিড়লা বলেছিলেন। তৎকালীন সময় তিনি তখনও একদম লোকসভার অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং তখন তিনি বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপরেও কেউ যদি কোনো কিছু ইনক্লুড করতে চায় তাহলে সেটাও সে পর্যন্ত বলতে পারে। এবং এই কথা এই 6 বছরের মধ্যে কিভাবে বদলে যেতে পারে, এখন শুধুমাত্র রাহুল গান্ধী বলবেন বলে রাহুল গান্ধীকে বলা হচ্ছে শুধু রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপরেই আপনি বলতে পারেন, অন্য আর কিছু ইনক্লুড করতে পারেন না, অথেন্টিকেট করার সুযোগটাও তাকে দেওয়া হচ্ছে না। এই জায়গাগুলো কেন উঠে আসছে এই মুহূর্তে, সেটা প্রশ্ন। আপনারা দেখুন ভিডিওটা, এবং তার পরবর্তীতে এই নিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য উঠে আসছে। আজকের দাবিটা কি ছিল আপনাদেরকে বলবো, তারপর ভিডিও দেখাবো কি হলো আজকে সংসদের অভ্যন্তরে। तो बड़े प्रोफेसर हो, मैं बिना किताब पढ़े बता दूं 352 में क्या है। 352 में यह कि राष्ट्रपति भाषण में किन किन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, यही ना। For the purpose of influencing the debate, प्रेसिडेंट किसको पद्मश्री देता है ये यहाँ पर अब ज्यादा सुनो मेरी बात, मैं प्रेसिडेंट एक मिनट मैं रूलिंग दे दूं ताकि परमानेंट आपका काम रहे। बैठ जाता, अब मैं पढ़ लूं। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, और चर्चा करने के साथ उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन विषयों को राष्ट्रपति भाषण में जोड़ना है। ठीक है, আপনারা দেখলেন সেই 48 সেকেন্ডের ভিডিও, এবং সেখানে সৌগত রায়ের সঙ্গে অধ্যক্ষ ওম বিড়লা কথা বলছেন, এবং সেই ক্ষেত্রে তিনি একদম জোর দিয়ে বলেন রাষ্ট্রপতির ও ভাষণের ওপরও বলতে গিয়ে যদি কারো কিছু ইনক্লুড করার থাকে তাহলে সে সেটাকে বলতে পারে সংসদে। তাহলে এখন সেই নিয়ম কোথায় গেল আমরা সত্যিই জানি না। তবে এই মুহূর্তে এলওপি কে বলতে দেওয়া হোক, এই দাবিটা মুখর হয়েছিল বিরোধীরা, এবং সেই মুখরতার মাঝখানে কোনো মতেই টিকতে পারলেন না ওম বিড়লা। সেই ছবিটাই কিন্তু প্রতিষ্ঠা হলো, এবং 5 মিনিট, মাত্র 5 মিনিটের মধ্যে সংসদ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন কার্যত লোকসভার অধ্যক্ষ, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। এবং এই মুহূর্তে সারা ভারতবর্ষের কাছে যে ছবিটা উঠে আসছে, যে রাষ্ট্রপতির ভাষণ, সেই ভাষণের মধ্যে লোকসভার বিরোধী দলনেতা তিনি বক্তব্য রাখার আগেই সম্পূর্ণভাবে নরেন্দ্র মোদী আজকে বিকালবেলা বক্তব্য রাখার কথা তার, আমরা জানি না শেষ পর্যন্ত তিনি বিরোধীদের বলার আগেই বলে ফেলবেন কিনা। যদি সেটা ঘটে অবশ্যই এটা নজিরবিহীন ঘটনা কিন্তু ঘটবে। এবং আপনারা দেখুন আজকে কিভাবে একদম সংসদ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন বা পালিয়ে গেলেন বলা যায় স্পিকার ওম বিড়লা। Question number 61.
नलिन सोरेन, निशिकांत दुबे, प्रश्न संख्या 61। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पर रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने गरीब कल्याण योजना में बहुत अच्छा काम किया है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से केवल एक प्रश्न है कि इसको इफेक्टिव करने के लिए गरीबों तक कोई लूप होल्स नहीं हो, उसके लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पूरे देश भर के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में NFSA लागू किया गया है। 81.356 करोड़ लाभार्थी को उनकी कवरेज दी गई है। कोरोना के समय में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने गरीब, जरूरियातमंद और कमजोर परिवारों को आर्थिक संकट के समय भोजन की कमी से बचाया है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत हमारी सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 80.35 लाभार्थियों को मुफ्त में राशन दिया है। ये विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है और ये जो पूरा यूरोप की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। इसके अलावा हमारी सरकार ने NFS का लाभ लक्षित आबादी तक कुशलतापूर्वक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसे डिजिटलीकरण विशेष ध्यान दिया है। 100% राशन कार्ड डिजिटलाइज कर दिया है। 99.8 फेयर प्राइस शॉप पर ई-पोस्ट लगाया गया है। 99.9 राशन कार्ड आधार से लिंक है और 99 लाभार्थी आधार से लिंक है। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो जिला है संथालपरना में, गोड्डा, दुमका, देवघर, उसमें माइग्रेंट वर्कर की बहुत बड़ी समस्या है। और माइग्रेंट वर्कर जब शिफ्ट होते हैं तो उनको जो है गरीब कल्याण योजना में राशन लेने में जो है असुविधा होती है। उसके लिए भारत सरकार ने क्या प्लान बनाया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार ने 80.35 करोड़ बेनिफिशियरी को मुफ्त अनाज देने का काम किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित हो पाई है। अब प्रवासी वर्कर देश में कहीं भी से ई-पोस्ट के माध्यम से अपना राशन ले सकते हैं और इनके परिवारजन भी अपने घर पर अनाज ले सकते हैं। वन नेशन वन रेशन कार्ड से सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू है, जो पूरी NFSA आबादी को कवर करता है। अब तक 201 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन हुई है। माइग्रेंट परिवार को 469 MLT अनाज डिलीवर किया गया है। हर महीने 3 करोड़ से भी ज़्यादा ये वन नेशन वन रेशन कार्ड से रेशन ले रहा है। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल है। मेरी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वो प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों को बोलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते। सदन के अंदर मर्यादित आचरण व्यवहार करना सभागृह में सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा आग्रह रहता है, सभा में मर्यादित आचरण हो, मर्यादित व्यवहार हो। ये सभागृह आप सबकी है, इसकी मर्यादा गरिमा बनाए रखने आपकी सबकी जिम्मेदारी है। आप अगर सदन प्रश्नकाल नहीं चलना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।